बसंत। मेरे दिल्ली आने से पहले हजरत की बहन के एक पोते ख्वाजा सैयद तकीउद्दीन नूह का दिक की बीमारी में इंतकाल हो गया था। वो नेक, आबिद व जाहिद और हाफिज कुरान थे। हजरत उनसे बहुत मोहब्बत रखते और उन्हें अपना जानशीन बनाना चाहते थे। उनकी वफात से आप मगमूम रहते थे। आज मैंने सुना कि बसंत का मेला है। मैंने देखा कि हिंदू सरसों के फूल हाथों में लिए जौक दर जौक एक मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मुझे भी वहां जाने का शौक हुआ, मगर हजरत की इजाज़त के बगैर जाना मुनासिब न समझा। फिर ये ख्याल भी आया कि एक शुबहे से अभी निजात मिली है, हिंदुओं के मेले में जाऊंगा तो कोई नया शक पैदा ना हो जाए। मैं मकान से बाहर खड़ा ये सोच रहा था कि सामने से अमीर खुसरो आते दिखाई दिए। मैं दौड़कर उनके पास गया। वो कहने लगे, हरदेव मुबारक हो, तुम्हें एक बड़े ख़तरे से निजात मिली। मैंने कहा, ये सब हजरत की दुआ से हुआ, वरना आज मेरा खात्मा हो चुका होता। अमीर खुसरो के हाथ में सरसों के फूल देखकर मैंने कहा, क्या आप भी हिंदुओं के साथ बसंत के मेले में जा रहे हैं? हज़रत अमीर खुसरो ने जवाब दिया, नहीं तो मैं ये फूल हज़रत की खिदमत में नज़र करने लाया था, मगर मालूम हुआ कि आप चबूतरा यारान तशरीफ़ ले गए हैं, जहाँ आपकी बहन के पोते ख्वाजा सैयद तकीउद्दीन नूह का मज़ार है। मैंने कहा, चबूतरा यारान कहाँ है? हज़रत अमीर खुसरो ने जवाब दिया, जलालुद्दीन खिलजी के कोशक लाल के पास जो तालाब है, उसके चारों तरफ हज़रत ने चबूतरे बनवाए हैं, जहाँ आपके मरहूम आज़ा व अहबाब दफन किए जाते हैं। हज़रत कभी कभी शाम को वहाँ जाते हैं और तालाब के किनारे बैठकर तफरीह फरमाते हैं। जब सुल्तान को खबर हुई तो तालाब के किनारे एक बड़ा गुंबद इस ख्याल से बनवा दिया कि आप इसमें बैठा करें और वफ़ात के बाद इसी में हज़रत को दफन किया जाए, मगर आपने इसे पसंद नहीं फरमाया। इरशाद हुआ कि हमको आसमान का गुंबद काफ़ी है, हम गुंबदों में दफन होना नहीं चाहते। अलबत्ता आपने जब 9 चबूतरे बनवाए तो तालाब के किनारे चंद हुजरे भी बनवाए और एक लंगर खाना तामीर कराया। आप वहाँ कभी कभी तशरीफ़ रखते हैं और लंगर खाने से मुसाफिरों को खाना तकसीम होता है। मगर आज हज़रत सब रफ़ीक़ों को मतला किए बग़ैर तन्हा वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। मैं ये फूल नज़र करने हाजिर हुआ था, अब वहीं जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो और ख्वाजा सैयद मोहम्मद और ख्वाजा मूसा को भी साथ ले लो, ताकि हज़रत का गम गलत हो। हम तीनों अमीर खुसरो के साथ रवाना हुए। जब गुंबद की दहलीज पर पहुंचे तो वहां हज़रत के खादिम मुबश्शिर खड़े थे। उन्होंने इशारे से हमें करीब बुलाया और आहिस्ता से कहा, हज़रत इस गुंबद के अंदर बैठे हैं और मुझे बाहर खड़ा रहने का हुक्म दिया है। वो अभी ख्वाजा तकीउद्दीन नूह के मज़ार पर तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ से वापस हुए तो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा हिज़्न व मलाल था। अमीर खुसरो ने पूछा कि क्या हम गुंबद के अंदर जा सकते हैं? मुबश्शिर ने जवाब दिया, मुझे कोई हुक्म नहीं दिया, सिर्फ बाहर ठहरने को कहा था। आपसे जो खसूसियत हज़रत को है, उसकी बिना पर कह सकता हूँ कि अंदर चले जाएं। अमीर खुसरो गुंबद के अंदर दाखिल हुए। हम सब उनके पीछे पीछे थे। देखा कि हज़रत एक पत्थर पर तशरीफ़ रखते हैं, सर झुका हुआ है और ज़मीन की तरफ देख रहे हैं। अमीर खुसरो ने ख्वाजा सैयद मोहम्मद की तरफ कुछ इशारा किया, फिर अपनी टोपी टेढ़ी कर ली और रक्स के अंदाज में हज़रत के सामने झूमने लगे। यकायक हज़रत ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। आपके चेहरे पर तबस्सुम पैदा हुआ और फरमाया, चेस्त मतलब क्या है? अमीर खुसरो ने आगे बढ़कर सरसों के फूल कदमों में रख दिए और हिंदी ज़ुबान में कहा, अरब यार तोरी बसंत मनाई। इसके बाद अमीर खुसरो ने यह फ़ारसी शेर गाना शुरू कर दिया। अश्करेज़ आमदा अब्रो बहार, साकिया गुल बरेज़ व बादह बयार। ख्वाजा सैयद मोहम्मद और ख्वाजा सैयद मूसा भी उनके साथ मिलकर ये शेर गाने लगे। हज़रत पर गिरिया तारी हो गया
آپ کھڑے ہو کر رقص کرنے لگے۔ تینوں مذکورہ شعر کے ساتھ ہندی اور فارسی کے اشعار ملاتے جاتے اور اس شعر کی تکرار کرتے جاتے۔ حضرت بار بار فرماتے اشک ریز آمدہ ابر و بہار اور رقص کرتے جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکون ہوا اور حضرت نے امیر خسرو کے لائے ہوئے پھول زمین سے اٹھا لیے اور فرمایا چلو نوح کے مزار پر چلیں۔ حضرت نے وہاں جا کر پھول خواجہ تقی الدین نوح کی قبر پر ڈال دیے اور فرمایا اشک ریز آمدہ ابر و بہار۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو، خواجہ سید محمد اور خواجہ سید موسیٰ نے پھر یہ شعر گانا شروع کر دیا۔ حضرت دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر خانقاہ کی طرف واپس ہوئے۔ امیر خسرو سے ان کا حال پوچھا اور یہ بھی فرمایا کہ آج ہردیو کو کوتوال لے گیا تھا۔ امیر خسرو نے عرض کیا کہ مجھے ساری کیفیت دربار میں معلوم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت نے امیر خسرو سے پوچھا اب تم اپنے گھر جاؤ گے یا میرے ساتھ چلو گے؟ یہ سن کر امیر خسرو نے دس بستہ عرض کیا نخفت خسرو مسکین ازیں ہوس شب ہا کہ دیدہ برکف پایت نہد بخواب شود۔ غریب خسرو بہت راتوں سے اس آرزو کے سبب نہیں سویا ہے کہ حضور کے قدم مبارک کے تلوے پر آنکھیں رکھ کر سو جائے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا گر برائے ترک ترکم آرہ برتھارک نہند ترک تھارک گیرم ہرگز نہ گیرم ترک ترک۔ اگر میرے ترک امیر خسرو کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے میری پیشانی پر آرہ رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے ترک کو ترک نہیں کروں گا۔ اس کے بعد امیر خسرو کی طرف مخاطب ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی۔ میں اور تم دونوں ایک ہیں، میں تمہارا جسم ہوں اور تم میری جان ہو۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو جھکے اور حضرت کے قدموں میں سر رکھا۔ آپ کے دونوں قدم اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کہا تاکس نہ گوید باد ازیں من دیگرم تو دیگری، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ تو اور ہے میں اور ہوں۔ حضرت نے فرمایا خسرو اٹھ، جب حشر کا میدان گرم ہوگا اور سب انسان اپنے مالک کے سامنے اپنے اپنے اعمال نامے لے کر حاضر ہوں گے اور میرا مالک میرا اعمال نامہ دیکھنے کے بعد مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ نظام میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے، تو عرض کروں گا خسرو کے دل کا سوز تیری نظر کے لیے لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو نے ایک چیخ ماری اور وہ حضرت کے گرد طواف کرنے لگے۔ ان پر وجد کا عالم طاری تھا۔ میں دم بخود کھڑا تھا۔ خواجہ سید محمد اور خواجہ سید موسیٰ مل کر گا رہے تھے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نہ گوید باد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ امیر خسرو حضرت سلطان المشائخ کا دیوانہ وار طواف کرتے اور کہتے جاتے تھے او خانہ ہمی موید و من صاحب خانہ۔ حاجی کعبے میں گھر کو ڈھونڈتا ہے اور میں گھر والے کو ڈھونڈتا ہوں۔